That is the methods to generate stress-free environment for children. सबसे ज़्यादा जो सवालात मुझे मिलते हैं वो बच्चों के हवाले से ही मिलते हैं and though I claim absolutely no um, ऐसी कोई ऑथेंटिसिटी की मेरी बात में आपको मिलेगी इसलिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं मुझसे बेहतर जो बच्चों की परवरिश के हवाले से वो महारत रखते हैं लेकिन ये चूंकि ब्रिगेडियर साहब ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है बच्चों का सो आई सर्टनली वुड लाइक टू ब्रिंग हिम इन बच्चों के हवाले से ब्रिगेडियर साहब ये पेज 106 107 की हम बात कर रहे हैं आपकी बुक बच्चों के हवाले से बड़ी एक जबरदस्त आपने बात उसमें लिखी कि कंसिडर जो आपने एक कोड दिया बेसिकली बच्चों के लिए हम स्ट्रेस फ्री माहौल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं जो पहला कोड आपने दिया कि कंसिडर चिल्ड्रन जस्ट चिल्ड्रन डू नॉट थिंक दैट दे वुड बिहेव अनलाइक चिल्ड्रन कि बच्चों को बच्चा ही रहने दें और ये एक्सपेक्ट ना करें कि बच्चे जो हैं वो बच्चों के बिहेवियर के अलावा भी कुछ वो बात करेंगे और उसके बाद आपने फिर शेक्सपियर के जो ड्रामा है उसमें से जूलियस सीजर का आपने एक जो पैसेज है छोटा सा वो भी इसमें मेंशन किया इस पे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी हमें ज्यादा गाइड कर सकें क्योंकि बच्चों के हवाले से बहुत ज्यादा सवाल होते हैं सो व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से कि कंसीडर चिल्ड्रन जस्ट चिल्ड्रन डू नॉट थिंक दैट दे वुड बिहेव अनलाइक चिल्ड्रन जी कैसे साहब इस पे मेरा कमेंट ये है कि बेसिक पैराडाइम की बात करें मैं सोच के अंदाज की बात करूं पहली बात तो ये है जैसे मैंने बुक में लिखा है कि बच्चों को बच्चा ही समझना चाहिए तो मैंने क्लास में सवाल किया अक्सर करता होता हूँ कि फर्स्ट किया एक घर में एक 4 साल का बच्चा भी है और पूरी फैमिली है how you would know कि how much that family is happy तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन सेटिस्फेक्शन की करता हूँ कि वो घर मुतमिन है जिस घर में हर बंदा अपना काम पूरे जोरों शोर से कर बगैर स्ट्रेस के अभी 4 साल वाले बच्चे का क्या काम है 3 साल वाले का उसका काम बर्तन तोड़ना है खिलौने तोड़ना है और चीजों को हर चीज को खोल के तोड़ के उसकी लोकेशन में जाना है कि चीज क्या है इंक्विजिटिव बाय नेचर पहली बात तो यह है कि बच्चों को पैराडाइम को उस नेमत का शुक्र अदा करें कि यू आर अमंग वेरी फ्यू ब्लेस्ड कि आपको अल्लाह पाक ने साहिब औलाद किया बेटी दी बेटे दिए एवरीथिंग यू आर बेटर देन दोस समवट नेमतों के लासे जो इस औलाद को तरसते हैं वो कहते हैं या अल्लाह मेरा बेटा या बेटी दे दे चाहे वो सो फ्रस्ट्रेटेड अच्छा तो बच्चों को नेमत के तौर पर अगली बात बच्चों से प्रॉब्लम हमेशा सोसाइटी में सोशल रिलेशन में उस वक्त आती है जब हम उसी कर रहे होते हैं जो उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती बच्चे की उम्र है 8 साल आपकी उम्र है 45-50 तो हाउ कम के 45-50 का एक्सपीरियंस 7 साल वाला बच्चा एक्सर्ट करे आप 5 किलो की जगह 40 किलो वजन उठवा रहे हैं तो बच्चे के डोमेन में मैं एक एग्जांपल कोट करता होता हूँ जो फ्रैंक कम्युनिकेशन की है टिप्स दूंगा कि फर्स्ट किया मेरा बेटा मेरा माय यंगेस्ट सन इज इन क्लास 7 तो एक दिन रात को 12 बजे उससे मुझे कहा मुझे ना सुबह पेंसिल चाहिए हर सूरत को स्पेशल चीज तो उसकी माँ ने भी उसको थोड़ा झिड़क दिया स्नैप किया सुबह ले लेंगे कल ले लेंगे जब सीन खत्म हुआ तो मैंने उसको लहदा बताया ही इज माय फ्रेंड आल्सो मैंने कहा तेरा क्या मसला है कहते पापा एक्चुअली 2-3 दिन से मिस कैरी और सुबह उसने क्लास में खड़े करना है आई नीड दिस तो मैंने कहा यू आर राइट आपको एम्बैरेस नहीं होना चाहिए तो आई वेंट विद हिम टू द मार्केट एंड आई ब्रॉट इट बैक उसको ले लिया मैं क्या करूं तो इन अदर वर्ड्स उस बच्चे को बाप के मुल्क के बाकी मसाइल से कोई गर्ज नहीं उसकी सेल्फ एस्टीम उसकी रिस्पेक्ट उसके ख्यालों के साथ कौन है वो उसको प्यार देगा ठीक तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा That's right. कि फ्रेंड्स के साथ उस अलाइनमेंट में उस फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा अच्छा फिर हम कहते हैं बच्चे की 99.9% पेरेंट्स सिर्फ बच्चों को वैल्यूएट करते हैं इसने जी 10 अल्फा प्लस ले लिए इसने ये कर दिया वो कर दिया बाकी वो बच्चा दिल की और रूह की बात नहीं कर सकता तो कायनात में मेरे खुदा ने आपको प्लेयर देने के लिए बच्चे दिए और जो उसकी नेमत का शुक्रगुजारी ये है कि हम उनके साथ फ्रैंक दोस्त बने और उनके साथ साथ आगे में कॉन्फिडेंस दें क्योंकि अच्छा अखलाक मात देता है वह जो है
وہ گول پوسٹ کو سیٹ کرتا ہے اور اچھی گول پوسٹ اچھی منزل کی طرف گائیڈ کرتی ہے. The first بالکل thing comes, you need to be his friend and think like him. کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ ہوں وہ اس کا تو ڈومین ہی وہ ہے نا. وہ میرے بجٹ کیا بنے وہ تو ڈسکس نہیں کرے گا, تو وہ تو اپنی پرابلم کرے گا. میں نے یہ کیا. تو پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے میری, بی ویری ویری شکر گزار اینڈ دین آپریٹ ود دیم ایز پر دیئر پیرامیٹر. ہوں جیسے ماشاء اللہ بیٹی ہے, آپ کی بیٹی ہے چھوٹی, میری بھی بیٹا ہے جیسے, تو جب تک میں اس کے ساتھ کھیلوں گا نہیں, اس کی خوشیوں کے ساتھ خوشی نہیں مناؤں گا, تو وہ اس کی ہوں روح میں کانفیڈینس نہیں آئے گا. یہ بالکل ہمیں صحیح پتا ہونا چاہیے. ہم جب سنب کرتے ہیں نا جسٹ بائی ہوں ورچو آف دس کہ جی فلانے کے بچے کے تو 7 الفا پلس آ گئے ہیں, آپ کا ایک بھی نہیں آیا, تو ہی فیلز اریٹیٹڈ, وہ ریئیکٹو ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. پاکستان کے میرے دیش کے, میں اپنے دیش کی ایک بات بتاتا ہوں جو ماؤں کی, میں نے ایک ریسرچ پڑھی. پاکستان میں جب تک ہمارا بچہ 16 سال کی عمر تک پہنچتا ہے, ایوریج ماں باپ اس کو 2.5 لاکھ دفعہ کہہ چکے ہوتے ہیں نکما ہے, یہ نکما ہے, یہ نکما ہے, ہوں اس نے کدھر کرنا ہے, اس نے کدھر کرنا ہے. ہوں تو وہ پھر 16 سال کی عمر میں جا کے سوری ٹو سے وہ نکما بن جاتا ہے, کیونکہ یا آپ نے وہ گردان اس کے ذہن. تو بالکل آپ بالکل آپ کی اپریشیٹ بات کرنا سیکھیں. 100% یو رائٹ. بالکل ایسا ہی ہے. میں اس چیز کو ابھی کچھ دن پہلے بھی ہماری ایک ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی بچوں کے حوالے سے ہی. پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک ایسی ایک کانفلکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جہاں بچے فزیکلی کچھ اور ہوتے ہیں اور ہماری امیجنیشن میں کچھ اور ہوتے ہیں. ہم ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں جو کسی بڑے بندے کے ساتھ ہو سکتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کا بات کرنے کا طریقہ ہے, ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں. اور دیکھیں مثال کے طور پہ اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ علم غیب جانتا ہے. اب علم غیب جانتا ہے, یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ علم غیب نہیں جانتا, اس لیے کہ غیب کا تصور ہی اللہ کے لیے ممکن ہے, غیر ممکن ہے وہ, ممکن نہیں ہے وہ. لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں, تو وہ ہمیں انسانی سطح پہ آ کے سمجھاتا ہے جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے, کہ وہ چیز جسے تم غیب سمجھتے ہو میں وہ جانتا ہوں. یعنی وہ ہم سے اس لیول پہ بات ہمارا رب نہیں کر رہا جو ہمیں سمجھ نہیں آئے, اس لیول پہ کر رہا ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے, کہ وہ جسے تم غیب سمجھتے ہو. تو یہ بچوں کے ساتھ ہم آگے کیوں نہیں اس طرح سے کر سکتے کہ ان کو جو چیز سمجھ آتی ہے ہم اس لیول پہ جا کے ان کو دیکھیں, ان کی نظر سے دنیا کو دیکھیں, اور پھر جہاں پہ گیپس نظر آتے ہیں ان کو ہم فل کریں, which is far better than having the artificial unrealistic associations.